بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. برای ما خوبی شما خوبی؟ خوب و متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. رئیس سلام شما خوب هستی؟ رئیس بله آقا سلام من خوبم شما خوبی؟ خوب و متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. شما داری چه کاری میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم آقا. خوب هوا اونجا چطور است؟ هوا اینجا معتدل است. خیلی خوب. ما امشب چه میخوانیم میدانی؟ نه آقا. داریم درس 16 میخوانیم. داریم درس 16 میخوانیم. بله آقا. متوجه هستی؟ بله آقا. خیلی خوب. خب دوستان شما بفرمایید. سحر خیلی بله شما سحر دیگه یک روزهای بود. بله سحر روزی بود دوستان. روزی بود. روزی بود یعنی ایک روز تھا. ایک دن تھا. روزی بود. اب آپ مت کیجیے نا روزی یعنی کسی لڑکی کا نام ہے یا روزی نہیں. روزی بود ایک دن تھا. سحر میزبان بودن. میزبان بودن در این کلاس ولی الان سحر شدن میهمان. بله نه آقا. روزی بود سحر در این کلاس میهمان بودن میزبان بودن. بله در کلاس ها سحر بله اس لیے کہ میزبان بودن از طرف آقای یاسین. بله تعریف شده بودن مسئله که ولی امروز ها سحر بعد از اینکه ازدواج کرده دیگه شده مهمان. بله نه آقا این درست نیست. درست نیست. پس چرا تشریف نمیآوری؟ مشغول بودم آقا. بله ما همه مشغول بودیم. خیلی خوب. شما بفرمایید قصاص درست گفتم من قصاص؟ سلام. سلام. خوب هستی شما؟ بله خوبم. شما خوبی؟ خوب و متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنچه که من گفتم درست گفتم؟ بله. آنچه که من گفتم درست بود؟ نه 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 درست دروغ نبود؟ نگو. خیلی خوب. خب دوستان درس 16 نکته درباره چی بود؟ نکته درباره چی بود؟ اسم ساده، اسم مرکب، فعل ساده، فعل مرکب. سمجھ آتی ہے اپنی؟ اسم ساده، اسم ساده مثلا انسان، انسان، حیوان. این چیه؟ اسم. این هم اسم است، این هم اسم است. ولی به این طور اسم ها میگویند اسم ساده. اسم دوستان اسم ساده. چرا حرکت می‌کنید دوستان؟ مشکل بله اسم ساده انسان حیوان. بله اینجا نگاه کنید. اینجا نگاه کنید دوستان. بله کتاب خانه، کتاب خانه، کتاب خانے. کتاب خانه. بله متوجه هستید یا نه؟ بله آقا. بله جاندار. این هم اسمه، این هم اسمه، این هم اسمه، این هم اسمه. پس فرق چه داره؟ فرقی است. این اسمها با دو کلمه مرکب شدن. مرکب. با دو کلمه مرکب شدن به این دو اسمها میگویند اسم مرکب. و اسمی که ساده باشه مرکب نباشه ساده است. اسمی که مرکب نباشه اسم ساده. همینطور فعل هم هست. همینطور
فعل امر خداوند این جهان را آفرید این فعل است این فعل است متوجه هستید دوستان یا نه این بلا آفرید در این جهان موجودات گوناگونی وجود دارند این هم فعل است این هم فعل است بس فرق کجاست فرق اینجاست آفرین وجود دارد با دو کلمه تشکیل فعل با دو چیز تشکیل شده اون فعلی که با دو چیز تشکیل بشود اون فعل مرکب است وگرنه اگر ساده باشد فعل ساده می باشد اس فعل مرکب با دو چیز تشکیل شود بله به این چه میگویند این بله به این جزء اول به جزء اول چه میگویند دوستان پہلے پارٹ کو کیا کہتے ہیں بله فعل فرمایید یا فعل یا چه میگویند در فعل مرکب فعل یا به این چه میگویند بله بله همکار در فعل مرکب به جزء اول میگویند فعل یار به جزء دوم میگویند همکار بله پس فعل یار کلمه است که در فعل مرکب بله اولین جزء فعل مرکب را فعل یار میگویند فعل مرکب کے پہلے پارٹ کو فعل یار وفعل همکار کلمه ای است که بعد از فعل یار بله یا بگیم دومین جزء بله فعل مرکب را همکار میگویند فعل مرکب کے دوسرے پارٹ کو همکار کہتے ہیں متوجہ ہستی زہرا خان نورانی سلام شما خوب ہستی چرا دیو مدی آئیے فرادیمہ خانوم زہرا خان نورانی آئیے سلام کردار کو آتے ہیں 8:35 دقیقه اینجا باشی 8:40 دقیقه باید کلاس شروع بشه آقا در مراسم عزا بودم در مراسم آقا من هم در مراسم عزا آمدم برای این دیر شد ببخشید سلامت باشید خود به این میگویند اسم ساده اسم مرکب فعل ساده فعل مرکب متوجه هستید یا نه متوجه شدید فریز ہو گئی متوجه شدید دوستان نہ آقا آپ کی ویڈیو فریز ہو گئی تھی پرابلم آ رہی ہے ہمارے حال جب سے اس دن سے وائی فائی خراب ہوا تھا نا 2 دن کے لیے ڈبہ یہاں وہ خراب جب سے خراب ہو رہا ہے جب سے کہیں نہ کہیں وہ پرابلم آ رہی ہے کہوں گا ٹھیک ہے فعل یا اور همکار فعل مرکب اور اسم مرکب کیا کہتے ہیں سبھی کا تو ہے نہیں کہہ رئیسہ کردار فاطمے حفیظے و فریضے اسم بھی مرکب ہوتا ہے فعل بھی مرکب ہوتا ہے اسم بھی مفرد سادہ ہوتا ہے فعل بھی سادہ ہوتا ہے فرق کیا ہے اسم سادہ وہ اسم ہے جو 2 کلموں سے مل کے بنتا ہے جان دا کتاب خانے دانش من بلے اور جو سنگل ہو اسم جو سنگل ہو اسے اسم سادے ایسے فعل جو سنگل ہو فعل سادے وہ فعل جو 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے اسے فعل مرکب کہتے ہیں اور فعل مرکب کے دونوں پارٹس کے اپنے نام ہیں پہلے پارٹ کو فعل مرکب کا جو پہلا پارٹ ہے سیگا کشیدن تو سیگا کیا ہے فعل یا کشیدن همکار وجود دارد وجود کیا ہے فعل یا دارد کیا ہے همکار زحمت کشیدن زحمت فعل یا کشیدن اتو زدن اتو فعل یا زدن همکار خوب یہ 2 نقطے ہم نے بیان کیے تھے 2 نقطے جو ہوئے اس میں سادہ اس میں مرکب پہلے سادہ پہلے مرکب ایک پوائنٹ رہ گیا تھا اس میں ایک پوائنٹ یہ رہ گیا تھا کچھ فعل ایسے ہیں
جس کا سادہ بھی آتا ہے مرکب بھی آتا ہے. سادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور مرکب بھی یوز کر سکتے اندیشیدن اندیشیدن شیدان این چه فعلیه مصدر این اندیشیدن مصدر است. اندیشیدن مصدر مصدر مضارع چی میشه؟ اندیش. بونه مضارع چی میشه؟ اندیش. امر درست کنیم. امر درست کنیم یاد شما هست جس کے شروع میں الف ہوتا ہے اس سے امر بناتے ہیں تو الف یا سے بدل جاتا ہے. یاد ہے بھول گئے؟ بلیغا بلاغا خوب امر چه میشه؟ فعل امر بیاندیش بیاندیشی. الان اینجا نگاه کنید بیاندیش یعنی بیاندیش یعنی اندیشه کن. اندیشه اندیشه کن. اس کا مطلب کیا ہوگا اندیشه کن کا؟ اندیشه کردن. اندیشه کردن کا فعل امر ہے اندیشه کن اور اندیشیدن کا امر ہے بیاندیش. انہا ہم معنی ہستن. ہم معنی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے بیاندیش فعل سادہ است اندیشه کن فعل مرکب ہم معنی ہے مفرد سادہ بھی یوز کر سکتے ہیں فعل مرکب بھی. متوجہ ہے دوستان یا نا؟ بلیغا خندیدن خندیدن امر چه میشه؟ امر چه میشه؟ بخند بخند. امر میشه از خندیدن بخند. این فعل ساده است. بله؟ ہیلو متوجہ ہے؟ وائس کٹ گئی ویڈیو آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. آگے آگا بار بار ہم جا رہی ہے. بله بله من میگم به آقای یاسین. از مصدر خندیدن فعل امر میشه بخند ولی خندیدن خنده کن. هم معنی هستن. فرق چیه؟ این هم ایک سیم معنی ہے. بخند یعنی آپسیه خنده کن یعنی آپسیه. فرق کیا ہے؟ این فعل ساده است این فعل مرکب است. بله مرکب پوشیدن پوشیدن همه چی میشه؟ بپوش بپوش. بله بپوش. پوشش کن پوشش کن. بله هم معنی هستن. این هم فعل است این هم فعل است این هم فعل امر این هم فعل امر است. هم معنی هستن ولی این فعل ساده است این فعل مرکب است. نگریستان نگریستان امر چه میشه؟ بنگر. چه میشه؟ بنگر بنگر. نگاه کردن نگاه کن نگاه کن. بنگر یعنی نگاه کن ببین ببین بنگر. نگاه کن هم معنی است ولی این فعل ساده است این فعل مرکب است. مرکب گریستان گریستان از مصدر گریستان ماضی ساده میشه گریستم یعنی من گریه کردم گریه کرد. این هم فعل است این هم فعل است. معنی هم یکی است. گریستم و گریه کردم هم معنی است ولی این فعل ساده است. اس میں بے نہیں لگا امر کی مثال ضروری تھوڑی ہے کہ فعل سادہ بس امر ہی ہو. ماضی مضارع اور بھی تو فعل ہے. متوجہ شدید؟ بگیریت بگیریم ایسے ہی بگیر نہ مثلا اس کا نہیں بن پائے گا. گریے کون نگاہ کنیے وزن نہیں ہو پائے. نگاہ کن بوسیدن 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 یعنی بوسیدم بوسیدم یا بوس کردم ہم معنی یعنی بوسیدم میں نے چوما بوس کردم میں نے چوما. فرق کیا ہے؟ اس کا سادہ بھی استعمال ہوتا ہے مرکب بھی. متوجہ شدید نقطے
بہت سے فعل ایسے ہیں کہ جن کے لیے فعل سادہ بھی آتا ہے اور وہی معنی میں فعل مرکب بھی استعمال ہوا ہے. متوجہ شدید؟ بله حفیظ خانم اومدن؟ بله آقا. سلام، خوب هستی شما؟ سلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله من خوبم. خانواده شما چه خبر؟ خوبن. متوجه شدید نکته؟ بله آقا. خیلی خوب. بله آقا. فرد بیبا خانم کجا هستن زهرا؟ سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آقا، آقا خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوبن. فرد بیبا خانم کجا هستن؟ خانواده شما چه خبر آقا؟ آنا خوبن. فرد بیبا خانم کجا هستن؟ آقا او در بیمارستان هستند. ایشان ایشان در بیمارستان چه هستند. شد؟ آقا اموام مریض ہے؟ ڈینگی ہو گیا. بلے ڈینگی ہو گیا ان کے. کیا ہو گیا؟ میرے ڈینگو. خدا شفا میں دے شفا. بلے آقا. مالاریا ملاریا. تو دوستان گندم اور یہ سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا، من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ خوبن. خوب نگاه کنید خوب دوستان، این خیلی مهمه. اینا باید بدانید دوستان. ما بعضی از دوستان بعضی از ماها نمیدانیم، فقط میشنویم امریکا خیلی بده، ما ولی ما نمیدانیم چقدر بده. میدانید چقدر بده امریکا و اسرائیل؟ نگاه کنید اینجا هم نگاه کنید. گندم غذای اصلی بیشتر مردم جهان است. گندم غذای اصلی بیشتر مردم جهان است. गेहूं दुनिया के लोगों की दुनिया के अक्सर लोगों का दुनिया के अक्सर लोगों का मेन खाना है गेहूं. بسیاری از غذاها و خوراکی های اصلی ما از گندم است. بھلے ہماری بہت سی کھانے پینے کی اور کھانے کی اصلی چیزیں گیہوں سے بنتی ہیں. بریڈ لے لیجئے اور دنیا بھر کے بسکٹ لے لیجئے، کیا کتنی چیزیں ہیں جو گیہوں سے بنتی ہیں. ہماری مین اصلی کھانے پینے کی خوراکی چیزیں اور کھانے گیہوں سے ہیں، یعنی گیہوں کے ہوتے ہیں. از آرد گندم گیہوں کے آٹے سے در تہیہ خوراکی های دیگر استفاده میکنند. دوسرے کھانے پینے کی چیزوں کو آمادہ کرنے میں یوز کرتے ہیں ہم. کسے؟ گیہوں کے آٹے کو دوسرے اور کھانے پینے کی چیزوں کو ریڈی کرنے میں یوز کرتے ہیں. آیا میدانی غذاهایی که در شبانه روز میخوریم چه مقدارش از گندم است؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں غذاهایی که در شبانه روز میخوریم، وہ کھانے جو ہم دن رات میں کھاتے ہیں، چه مقدارش اس کی کتنی مقدار گیہوں کی ہے؟ جو ہم دن رات میں کھانے کھاتے ہیں اس میں گیہوں کا کتنا حصہ ہے، یعنی گیہوں سے کتنی چیزیں ہیں اس میں، کتنی مقدار اس میں گیہوں ہے؟ معمولاً انواع نان، اکثر روٹی کی اکثر قسمیں، روٹی بریڈ پاؤ، نان وہی نان چپاتی اور بریڈ کی جتنی بھی قسمیں ہیں، بن وغیرہ سب، شیرینی مٹھائیاں، کیک میکرونی بسکٹ و بسیاری از غذاهای دیگر اور بہت سے دوسرے کھانے از آرد گندم گیہوں کے آٹے سے بنتے ہیں. گندم در مناطق معتدل کره زمین می رویدن یعنی اگنا. گیہوں کره زمین کے معتدل جو نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈے ان علاقوں میں اگتے ہیں. کشاورزان جہان دنیا کے کسان ہر سال میلیون ہاتون گندم تولید میکنند.
मिलियन टन, मिलियनों टन गेहूं तौलीद मिकुनान यानी उगाते हैं. अगर गंदुमीरा के इन किशावरजान तौलीद मिकुनान, अगर वो गेहूं के जो ये किसान तौलीद करते हैं यानी पैदा करते हैं, दरूने वागुन है ये कतार बार कुनान, दरूने वागुन है ये एक ट्रेन के डब्बों में, वागुन यानी वागुन, कोच, कोच, ट्रेन का डब्बे को कहते हैं वागुन. अगर हम इस दुनिया भर में जितने भी किसावर किसान ये गेहूं उगाते हैं, पूरी दुनिया के गेहूं को अगर हम एक ट्रेन के डब्बों में बार करें, ला दें, बोगी में ला दें, तूले तो उस ट्रेन की लंबाई नजदीक में 2 बराबर मुहित कुरे जमीन खाशुद. तो उस ट्रेन की लंबाई इस पूरे जमीन का जो इहाता है पूरा, उसका डबल हो जाएगी. इतनी लंबी ट्रेन बन जाएगी. दुनिया में इतने गेहूं उगाते हैं किसान. समझ में आया? दुनिया में जो किसान गेहूं उगाते हैं, अगर उसको ट्रेन की बोगियों में लाद के लादा जाए तो इस ट्रेन की लंबाई इस पूरे जमीन की जो पूरी गोलाई है उसके डबल बन जाएगी ट्रेन. कितनी लंबी ट्रेन बनेगी आप सोचिए. गंदुम दर नीमियस जहान, गेहूं जो दुनिया के आधे हिस्से में मुहिम तरीन गजाए मर्दुमा, दुनिया के तकरीबन आधे हिस्से में लोगों के अहम तरीन खानों में है ये. गजाई के हर रोज फुर्दे में शवाब, वो खाने जो रोजाना खाए जाते हैं, बेहमीन सबब कुदरत है ये बुजुर्ग. हाँ, ये कह रहे हैं कि गंदुम दरनीमियस जहान, गेहूं दुनिया के आधे हिस्सों में मुहिम तरीन गजाए मर्दुमा, लोगों की अहम तरीन खाने हैं. गजाई के हर रोज फुर्दे में शवाब, वो खाने जो रोजाना खाए जाते हैं, बेहमीन सबब, इसी वजह से कुदरत है बुजुर्ग. बड़ी ताकतें अमेरिका इसराइल ऐसे जालिम लोग अज गंदुम, गेहूं से, गेहूं को मानंदे एक असलहे इस्तेफादे में कुनन, गेहूं को हथियार के तौर पे यूज करते हैं. अमेरिका के बारे में आपने रिसर्च नहीं पढ़ी है, आपको ये बता रहे हैं, सुनिए. मसलन अमेरिका के बुजुर्ग तरीन तौलीद कुनंदे गंदुम दर जहानत, अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है गेहूं पैदा करने वाला. दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? अमेरिका. अमेरिका के बुजुर्ग तरीन तौलीद कुनंदे गंदुम दर जहानत, अमेरिका के जो दुनिया में सबसे बड़े गेहूं उगाने वाले मुल्कों में से है. आज ये नेमत इलाही, इस नेमत इलाही को बराए फिशार आवर्दन पे मिल्लत है सितम दीदे, मजलूम कौमों को ऊपर फिशार लाने के लिए, प्रेशर लाने के लिए, वह नियाजमंद और जरूरतमंद और मजलूम कौमों के ऊपर प्रेशर लाने के लिए गेहूं से बहरेमी बरान गेहूं का इस्तेफादा करता है, गेहूं को हथियार बनाता है. कैसे? दौलत अमरीका बारहा गंदुम इजाफी खुदरा बेजाय फरोख्तन में किश्वर है ये नियाजमंद. पता है आपको, अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा. Aman Khan. 8 others. ये क्या हो गया? अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन साल भर में खर्च के बाद इतना ज्यादा गेहूं बच जाता है उसके पास. तो आपको क्या लगता है वो गरीबों की मदद करता है? सस्ते में बेच देता है? हम अफ्रीका जैसे गरीब मुल्क में नहीं, समंदरों में डुबो देता है, समंदरों में फ्री में डुबो देता है ताकि इसकी कीमत बढ़ी रहे, कम ना आ जाए दुनिया की मार्केट में गेहूं की कीमत, ताकि जो उसके गुलाम मुल्क है वो गुलाम ही रहे. मुतवज्जा थी? भले सदाए मन में ऐसे दोस्तान. अगर बीच में ब्रेक हो गया है, जब आप बोल रहे थे चली गई थी. हाँ, दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा गेहूं पैदा करने वाला मुल्क है. हर साल जो कितना गेहूं उसके पास बचता है, लेकिन आपको क्या लगता है वो गरीबों को देता है या सस्ते में बेचता है? नहीं, समंदर में बहा देता है ताकि कीमत नीचे ना आए, कीमत भारी रहे. लोगों पे, अफ्रीका जैसे कमजोर मुल्कों पे, मजलूमों पे प्रेशर बना रहे, भूखे रहे. समझ में आ रहे हैं? जी. तो
दौलत अफ्रीका बारहा गंदम में इजाफी खुदरा, हुकूमत ने बहुत बार अपने इजाफी गेहूं को बेजाय फरोख्तन में किश्वर है नियाजमान को गुरुस्ने भूखे और जरूरतमंद मुल्कों को बेचने के बजाय बेदरिया रिश्ते समंदर में डाल दिया या सूजान दे जला दिया है, कीमत आम दर बाजार जहानी पाई न आया, ताकि वर्ल्ड मार्केट में उसकी कीमत नीची ना हो जाए गेहूं की। इसलिए ना तो वो सस्ता बेचता है ना फ्री देता है, बहा देता है समंदरों में। जाके रिसर्च कर लेना, अमेरिका हर साल कितना गेहूं समंदर में बहाता है या जला देता है। मुतवज्जह की दोस्तान, भले आगा, हफीजे फरीजे किरदार फातिमा आ गए, कुलदीप सिंह मुतवज्जह भले आगा कबलन इन चीज़ारा शदीद, पहले कभी सुनी थी ये बात आप लोगों ने? अमेरिका ऐसा करता है, सर्च कीजिएगा, भले आगा, ये करता है वो, और हर तरीके से मोहताज रखना चाहते हैं गरीब मुल्कों को। वरना अमेरिका में इतना गेहूं होता है कि इजाफी कि अगर वो फ्री में भी अफ्रीका के मुल्कों में गेहूं देने लगे तो भूखमरी कहां से खत्म हो जाए। सीध जमीनी गेहूं के बाद सबसे हमारी अहम चीज आप जानते ही हैं क्या है? आलू गोभी, आलू गोभी, आलू गोश्त, आलू टमाटर, आलू बैंगन, आलू फला, आलू फला, आलू फला, आलू मटर, आलू भले। सीध जमीनी बस गंदुम, आलू से आलू के चीज, आलू के समोसे, आलू का ये, आलू का वो, भले लोग खा खा के आलू हो गए। भले सीध जमीनी बस गंदुम, आलू गेहूं के बाद, सीध जमीनी पसस गंदुम गेहूं के बाद, बेरेन चावल के बाद, और सुर्रत मकई। सुर्रत यानी तो भुट्टा, मकई चावल और गेहूं के बाद आलू मुहिम तरीन मादा ग़िज़ाई इंसान हामी बाशद। आलू इंसानों की अहम तरीन खाने के मटेरियल में से है। तौलीद सालियाने आंदर जहान, सालियाना उसकी जो तौलीद है, पैदावार है, तौलीद यानी पैदावार, दर जहान दुनिया में हुदूद 600 मिलियन टोनस, तकरीबन 300 मिलियन टन है दुनिया में आलू सालियाना 300 मिलियन टन पैदावार होती है। सीध जमीनी दाराए एनर्जी, आलू में एनर्जी होती है, प्रोटीन, चर्बी, मवाद मादनी, तो अनवाए विटामिन हास, यानी आलू के अंदर मुख्तलिफ किस्म के विटामिन, मादनी मटेरियल, चर्बी यानी फैट, प्रोटीन यानी प्रोटीन, व एनर्जी वगैरह सीध जमीनी में सब होता है। मुतवज्जा की दोस्तान, पहले बराए तौलीद निशास्ते, बराए तौलीद निशास्ते खुराक दाम व बरकी अज़दार रूहानीज इस्तिफादे में शवाद। भले मुतवज्जा की दोस्तान, आलू में क्या क्या चीजें होती हैं? हेलो, आलू में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटीन, चर्बी, एनर्जी, प्रोटीन, चर्बी, भले विटामिन और मुख्तलिफ ये चीजें उसमें पाई जाती हैं। मुतवज्जा की दोस्तान, सदाए मनवी रसीद पता नहीं क्यों भले ये दोस्तान, बराए तौलीद निशास्ते, निशास्ते कहते हैं एक तरह से, निशास्ते मीठा जो होता है, ना स्ट्रेच यानी पाउडर स्ट्रेच, निशास्ते एक तरह से पाउडर वगैरह होता है। ये मैं दिखाऊं आपको, स्ट्रेच
starch, STARCH. بھلے STARCH اسٹارچ. بھلے برائے تولید نشاست اسٹارچ بنانے کے لیے اس کی پیداوار کے لیے خوراک دام. دام یعنی جانور وغیرہ گلہ جسے کہتے ہیں گلہ. دام یعنی چوپاؤں نہیں چوپائے جانوروں کے کھانے کے لیے. ہاں جانوروں کی غذا جو ہے. اور اسٹارچ بنانے کے لیے وہ برقیات داروہائی نیل اور دوسری اور کچھ دواؤں بنانے کے لیے بھی آلو کا یوز کیا جاتا ہے. سیب زمینی سبب جلوگیری از لرزش بدن و تشنج عضلات میم شواد. آلو جو ہے وہ انسان کے بدن لرزے کو روکتا ہے. بدن لرزہ سمجھتے ہیں بڑھاپے میں جو پیر لرزنے لگتے ہیں. ہاں وہ شیورنگ اور وہ لرزش بدن و تشنج. تشنج یعنی جوڑوں کے اندر جو گیپ آ جاتا ہے. بھلے ہلو تشنج تشنج سدائے مدمیرہ سے دوستان. بھلے آگا بھلے تشنج. بھلے یعنی تشنج یعنی کونولیشین. بھلے تشنج انرجی وغیرہ کم ہو جانا. تشنج تشنج کہتے ہیں ایک طرح سے دماغ کے اوپر ایک دم سے حملہ ہونا. اس حملے سے کیا ہوتا ہے؟ دماغی حملہ. فالج. ہاں فالج. خون کا فشار رک جاتا ہے. مائگرین وغیرہ اور برین اسٹروک وغیرہ. تو آلو جو ہے وہ لرزش بدن اور تشنج کو کی روک تھام. عضلات یعنی جو انسان کے ماس پیشیاں ہیں اس کے تشنج اس کے بدن لرزے کو روکتا ہے. بدخوابی نیند میں پرابلم. سونے کے ٹائم نیند نہیں آ رہی اور بے ٹائم نیند آتی ہے. بدخوابی. وہ امراض عصبی. عصبی یعنی عصبی کہتے ہیں یعنی دماغی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. دماغی علاجوں کا اس کا علاج کرتا ہے آلو. وہ برائے برقی بیماری ہے دستگاہ گوارش بسیار مفیدہ. اور دستگاہ گوارش جو انسان کا کھانے پینے سے ریلیٹڈ وہ ہے وہ اس کا مشینری ہے اس کی بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید ہے آلو. درپوست سیب زمینی. آلو کی یہ چھلکے میں نوعی مادے وجود دارت. ایک طرح کا ایک مٹیریل موجود ہے کیا فاسد شدہ دندان جو دانتوں کے خراب ہونے کو کی روک تھام کرتا ہے. آلو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بتاتے ہیں کہ آلو کا چھلکا لے کے اسکن کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے. یہ کہہ رہے دانتوں کے لیے بھی دانتوں کے فاسد اور خراب ہو جانے کو روکتا ہے. بہمین خاطر اسی وجہ سے دربازی اسکشورہ بعض ملکوں میں پوست ضمیر رم بھی پزن آلو کی چھلکوں کو بھی پکاتے ہیں. وہ ترشی مخصوصی پہ آن میزنان اور اس میں خاص قسم کا ترشی کھٹائی ڈالتے ہیں اچار وغیرہ وہ امی اندر کھاتے ہیں. تا دندان ہے یہ سالم داشتے باشان تاکہ وہ سالم دانت رہیں ان کے. متوجہ سٹیل. فائبر بھی ہوتا ہے اس میں. فائبر وغیرہ بھی ہوتا ہے اسکن کے لیے بھی. دانت خراب نہیں ہونے دیتا. پمبے پمبے تغذیے. اس کا ذہن اس کے کھانے سے زیادہ اس کے ناک نقشے پہ گیا. بھلے توانا توانا ناتوان ناتوان. بھلے جانور جانور. دانے دانے. ساقے ساقے. لہ شدن لہ شدن. متوجہ تھی دوستان. لہ شدن. بھلے لہ شدن یعنی پس جانا ایک طرح سے. متوجہ تھی. بھلے پیپر میں لہ شدن. بھلے جاندار. انہم جاندار انہم جاندار انہم جاندار انہم جاندار جاندار. بیجان اینا بیجان ہستن. جا بے جا شدن. یہاں سے اٹھ کے یہ
خوراک سیف سیف نرم مواد مواد یعنی مٹیریل متوجہ شو دی دوستان بلے مخالف 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 جاندار چی میشه دوستان مخالف قدرت ضعف ضعف نہ قدرت من کا ضعیف ہے مخالف قدرت کا ہے ضعف ضعف بھلے حفیظ فریض توانا مخالف توانا ناتوان ضعیف صرف ہم معنی یہ صرف میشه محکم ہم معنی یہ صرف میشه محکم مخالف میشه نرم سوست مخالف مفید بی فائدے بی فائدے تو متن خان کی دوستان یا نا تو دوستان فردا انشاءاللہ مت می پرسا مت شما و کتاب کار بلے امروز دلو یم دو دیئے اب گلے میں اتنی سکتیم پھندے لگنے لگے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد کبھی زیادہ اور کروں تو اس سے بھی جاؤں استاد موفق و محیط باشید تو استاد ساتھ ہفتوں تقسیم بائی نصیب ہر روز انجا باشید پھر فرمائیں آقا حال شما الان خوبه؟ خوبه ولی مشکل درود آرام بله خدا به شما شفا بده انشالله سلامت خدا نگهدار شما خدا نگهدار شما خدا حافظ